Ibisita tayo naman kini kang Tito Bonald and guess what? Atin tamong bisita guys. Den kalupa tamong Marites. Well, ila Marites dahil ka tamong Maindredos. Are ni po. Shout out po! Oreng Marites. Hello! The Marites king king porak. Hello. Gavin's Corner and the Marites. O syempre, iyaka tamong mapanutang ni Patricia, Tito Bonald and Boards TV. Di manyaman so perfect. Guys, so hati-hati pamangan kini, mga tamo. Kasi na ko balang ating pamangan. Nakakakababitis at yung kalagi. Actually kasi iba tamo kimbaliti o tabaho ko na naman tating pamangan keni. Hindi mo na yung magkukumbira na tunay na naman. Agang ako makumbira sa may dreados tapin eh. O sakto tula rin Marites. Ayan o. Ali, balo niya babalo na itang kini na yung mga. Hindi nga gima mo kanya. O yapin yan. Talagang at saka ali, ito naman nasa likod ka na ako din eh. Ine, karakal na utang ini na talagang timano babaho keni. Kaya nga pa niya, Bien, ika pa pangalandakan mo na yan. Ay talagang makanyan, talagang lutuin dapat. Ika na ka maninundakan na. O na, lawan mo na eh. Di ba, marakal ka utang. O punta kaya chula pa rin Marites o makanano ka niyan. Lalo lang mapanutang. Oh. Ore, darat yan. Kaperis kaya yan, pisan kaya yan. Ati ka pala pipag manan eh. Darat yan. Napinido ka niyang kanita, mapanutang. Ay! O niya pala talagang ingutang talaga mo na iwasan. Kanya talaga, kaya making biyaya. True. Amazing. So perfect.